guys, kumanday guys no kay magduwa mi og polvo challenge. Yan. And this is me, Yana. This is me, Nadia. So, Let's go. maura na to. Let's go. Guys, magsimula na may butyan anay na magpulbo. Wait lang. Kahit guys no, gipayong na namang electric fan. So, Let's go. ano na? Hawa. Hawa ba? Take two. Okay na guys no. Kita matingnan like ana guys. Mga ka-version. Mga pagagawin. Oh my god. Kana ha? Para mus na mus. This is polvo challenge. Yan. Ito guys. Papakita ko sa inyo para hindi kayo manu. Mauday na guys no. Oh. Mumudta mo guys. Oh. Parang buwang mo. Panday na guys. Magbato-bato pick me. Go. Yes. Bato, bato. Ay, pag ano? Pak. Punta. Lagyan natin na kasi Ubus na. Tignan niyo ako guys. Parang ayan. white So, baby. tara na. Oh my god. Oh my god. Hindi po. Nagbugot lagi dapat ka. Wait lang guys ha. Order na mo. Naong guys. So, parang na. Utangi, dito na lang. Ikaw. Hindi ka lang. Utakilid man. Utakilid ah. Sige, butangi. Butangi. Parang naman. Wait lang. Yan. Wait lang. Look, pang-alawa na to siya guys. Isa pa lang natin guys. Okay na yan. So, bye guys. Tapos na tayo and ito yung look natin. At ito yung look ko. So, 4, 2, 1, bye guys! Bye guys! Bye-bye!